apaan bang? Tompel. Tempel fisik mantap. Ini iya yang digucap. Oh, Angas ke asli. Oke boy. Balap-balapan. Nah. Wah. Iya, Prik. Baton. Oh. Jadi mancing mana gini? Ikan apaan bang? Tompel, fisik, mantap. Let's go. Oh, ya, kita kan Mana aja? Dikit. Ikut dikit. Jangan kasih kendor bang, hajar. Ikan apaan bang? Tompel. Tempel